everybody, welcome back to my channel. Today I will explain of introduction self. All of you will do introduction in every situation. So let's watch my video. Oke, semuanya, hari ini saya akan membahas tentang introduction self. Nah, sebelum kita memasuki apa itu introduction self, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang function of introduction self. The social function is introduction self and family is to keep interpersonal relation with teacher, friends, and other. The structure uses in this unit is, jadi ada functionnya di sini. Nah, saya akan memberikan kalian beberapa expression untuk introduction ketika memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Di memperkenalkan diri sendiri, kalian bisa menggunakan beberapa expression like let me introduce myself, I'd like to introduce myself, I wanna introduce myself, I will tell you about me, allow me to introduce myself, my name is Sela Iskandar, and how do you do? It's nice to meet you. Nah, itu tadi adalah beberapa expression introduction self untuk diri sendiri. Kemudian untuk memperkenalkan orang lain, saya akan menggunakan beberapa expression like let me introduce my friend to you, I'd like to introduce my father to you, I wanna introduce my sister to you, have you met Lina before, do you know my friend Lina, please meet my friend Lina. Nah, yang tadi adalah beberapa expression atau beberapa ungkapan dalam memperkenalkan orang lain. Kemudian di dalam introduction self kita juga akan mempelajari beberapa the language features. The language features of introduction self. The first is the word is connecting with family. The second, using verb one. Third, noun is connecting with the self and family. The fourth, using personal pronoun. 5, using question words. 6, pronunciation, phrase, and intention. Nah, tadi ada 6 the language features dalam introduction self. Next, the language features. The one, saya akan menjelaskan masing-masing tiap-tiap dalam the language features. Yang pertama, the word is connecting with family. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti mother, grandma, father, grandpa, brother, uncle, sister, auntie, and etc. Yang kedua, using the verb one. Nah, apa sih maksudnya using the verb one? Nah, contohnya kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contoh yang saya ambil di sini seperti have, kemudian like, study, work, born, love, live, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah noun is connecting with the self and family. Contohnya seperti apa ya? Contohnya name, address, hobby, house, school, age, job. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya, yang keempat ya. Yang keempat, using personal pronoun. Contohnya seperti apa sih personal pronoun itu? Contohnya adalah I, you, she, he, it, we, they. Itu adalah using the personal pronoun. Oke, kita masuk ke dalam yang kelima. Language features yang kelima adalah using question word.
Di using question word itu contohnya seperti apa? Ingat ya, question words itu ada when, ada where, ada why, ada who, ada what, ada which, ada whose, dan ada how. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu menggunakan intonation, pronunciation, and press. Oke, bagaimana guys? Apakah kalian sudah mulai paham tentang introduction self? Baik, kita lanjut ya. Personal pronoun. Nah, tadi kan kita ada diskusi nih tentang personal pronoun. Personal pronoun itu tadi salah satu contohnya adalah I, you, we, she, he, it, they. Nah, seperti apakah I itu? Seperti apakah you, we? Nah, jadi personal pronoun itu seperti ini. Oke, lihat ya personal pronoun ini yang dalam tabel yang saya buat untuk para kalian agar lebih paham tentang personal pronoun. Jadi personal pronoun posisinya sebagai subjek, sebagai objek, sebagai adjektif, dan sebagai possessive. Nah, masing-masing juga personal pronoun itu mempunyai arti dalam bahasa Indonesianya. Kalian bisa lihat ya. Lalu kemudian di dalam introduction self, kita juga akan berbicara tentang verb one. Seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama itu ayo. Sebelumnya kata kerja itu ada dua. Ada regular verb dan irregular verb. Nah, saya sudah buatkan tabel buat kalian. Jadi masing-masing terdapat perbedaannya antara irregular verb dan regular verb. Silakan disimak. Kemudian saya akan memperkenalkan diri saya kepada kalian. Sebagai contoh dalam introduce myself. Siap? Hello friends, good morning. How are you? Thank you for the opportunity which is given to me today. Do you know me? My name is Made Astiti Satyani Putri. You can call me Astiti. I was born on December 11, 1978 in Pangkal Pinang. And now I am 42 years old. I have 4 children. My first children names is Putu Pramadiva Bawus Putri. My second child names is Made Nandatio Bawus Putra. My third child names is Komang Prasanti Isvara Bawus Putri. And my last child is Ketut Nandana Biantara Bawus Putra. I live with them at Banjar Dinas Taman Ayun, Sumber Kima Village. My hobby are watching movie and reading books while listening music. My favorite food is everything food as long as delicious. My favorite drink is everything as long as make me fresh. I have one big sister and one little brother. They are live in Jakarta and Bogor. I work in vocational high school Nusa Dua Groga as a teacher. I become a teacher for 14 years. It is enough long times, you know. I think this is enough to tell about me. Thank you for your attention. So, how about your friends? Please let me know about you too. Nah, itu adalah salah satu cara kita memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain dalam bentuk teks. Kemudian, silahkan saksikan sedikit video ini tentang kamu yang memperkenalkan diri kamu kepada saya. Silahkan disimak ya. Putri. You can call me Diva. I was born November 7, 2003. My hobbies are reading book and making song. I also like eating. My favorite foods are Chinese food and Indonesian food. I like animal. I have a dog in my house. Its name is Gizmo. I like mathematics very much. It's fun and challenge. I had art and culture. Thank you.
Kalau sudah paham, sampai jumpa kita di video saya berikutnya. Bye bye.